ہے، گڑ گڑانا ہے، اور ہمارے اور آپ کے جد امجد، ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے ابا، سب سے پہلے کائنات کے اندر جو انسان تشریف لائے وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ ان سے بھی ایک اتحادی غلطی ہوئی، گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں جاؤ آدم، تم اور تمہاری بیوی سب کچھ کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم نے وہ درخت کھا لیا، لیکن 40 سال تک اس درخت کے بعد روتے رہے، 40 سال تک۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بطور سزا کے بھی اور دنیا میں خلیفہ بھی بنانا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، اور 40 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جس زمین پر اترے وہ ہندوستان کی زمین تھی۔ یہ پاکستان بھی اس وقت ہندوستان تھا، ہندوستان کی زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اترے۔ اور اما حوا کہاں اتری؟ جدہ کی زمین پر۔ یہ سعودی عرب کا جو مشہور ایئرپورٹ ہے، جسے ہم لوگ عام طور پر جدہ کہتے ہیں، یہ لفظ غلط لوگ بولتے ہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے لفظ جدہ ہے۔ جدہ کے معنی دادی اماں، حضرت اما حوا وہاں آسمانوں سے اتری تھی، اس لیے اس علاقے کو جدہ کہتے ہیں۔ انسان کو عربی زبان میں بھی معلومات ہونے چاہیے۔ آج ہمارا تعلق انگلش سے ہے، آج ہر بچہ، بڑا چھوٹا، بوڑھا، مرد عورت انگلش پر توجہ دی ہوئی ہے، حالانکہ فرمایا لسان اہل الجنت عربی، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ وکلام اللہ تعالی عربی، اللہ کی کلام کون سی ہے؟ عربی ہے۔ قرآن کی کلام عربی ہے، رسول اللہ کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اور قبر میں ہماری زبان عربی ہوگی۔ ہم مرنے کے بعد جو ہی قبر میں شفٹ ہوتے ہیں تو چاہے وہ ہمارا پشتو بولنے والا ہو، چاہے وہ سرائکی بولنے والا، چاہے وہ اردو بولنے والا، چاہے وہ فارسی بان ہو، چاہے جس زبان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قبر میں جاتے ہی اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے، عربی میں وہی باتیں کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال قبر میں عربی میں ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا سوال ہوگا؟ یہ سوال یاد کرنے ہیں۔ یہ جمعے کے بیانات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے تاکہ آپ لوگ آئیں، کچھ اپنی آخرت کے بارے میں معلومات ملے، آپ کو سیکھیں۔ آج پھر ہمیں ماڈرن لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سب کچھ سوشل میڈیا سے، موبائلوں سے مل جاتا ہے، لیکن وہاں وہ ثواب نہیں ملتا جو یہاں بیٹھ کر آپ کو ثواب ملتا۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا کتنی بنائی تھی، کتنا پیسہ جمع کیا تھا، کتنے بینک بیلنس بنائے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، توبہ بھی کرتے جاؤ، استغفار بھی پڑھتے رہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ مسلمانوں استغفار تم کرو، اللہ تمہیں استغفار کے بدلے میں کئی نعمتیں عطا فرمائے گا، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے زبان پر یہ لفظ ہونا چاہیے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اگر کوئی ظاہری گناہ ہوئے ان سے بھی معافی، اگر کوئی چھپے ہوئے گناہ ہوئے ان سے بھی معافی، اللہ میں نے جو گناہ بھی کیے ہیں ان سے میں معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، شاید اللہ ہمارے اس مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب تم استغفار کرو گے، استغفار کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا انہو
कान गफ्फारा, वो रब गफूर रहीम है, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। पहला फायदा ये है, पहला इस्तिग़फ़ार करने का पहला फायदा ये, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह चलो हमारी इस्तिग़फ़ार करने से आखिरत तो बन जाएगी, लेकिन मेरे समेत मैं और आप आज दुनिया के बड़े मुतलाशी हैं। आज दुनिया के हर बंदे के दिल के अंदर हवास है, हिर्स है, लालच है। अल्लाह हम तो दिन रात दुनिया की फिक्र में हैं। अल्लाह इस्तिग़फ़ार करने से और क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह फरमाते कुरान पाक का 29वां पारा तो पढ़ो, अल्लाह फरमाते वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हारे माल को मैं ज़्यादा कर दूंगा, मालो दौलत में बरकतें डाल दूंगा, मालो दौलत कसरत से हो जाएगी। सहाबाए कराम ने जब मालो दौलत के लिए भी नहीं, उन्होंने तो आखिरत के लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत की, अल्लाह ने उनकी आखिरत भी बना दी, दुनिया भी बना दी। सैयदना फारूक आज़म का दौर है, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सहन के अंदर फरमाया सोने के ढेर लगे हुए हैं, सहाबा सोने के ढेरों को सोने को कुल्हाड़ों से काट रहे हैं। सहाबा ने पूछा सैयदना फारूक आज़म से, ऐ फारूक आज़म इतना बड़ा सोना कैसे मिल गया? फरमाया हम तो अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करते रहे, अल्लाह ने हमारी दुनिया भी बना दी, आखिरत भी बना दी। आज मैं और आप दिन रात कारोबारों में लगे हैं, लेकिन हर बंदा परेशान, आज मुलाजिम अपनी मुलाजमत में परेशान, आज कारोबारी बंदा अपने कारोबार में परेशान। आज हम जिससे भी कोई बात करते हैं, फर्ज करो मस्जिद के बारे में, कारोबारी लोग, ताजिर लोग कहते हैं मौलाना साहब आपको मस्जिद की फिक्र, लेकिन हमारे कारोबार डाउन हो चुके, हमारे कारोबार ख़त्म हो चुके, हमारी बचतें भी ख़त्म हो चुकी। आज वजह क्या है? हम इल्ज़ाम हुकूमत को देते हैं, इल्ज़ाम हुकूमत को नहीं देना चाहिए। आज हमारे बदआमालियों की वजह है। आमालुकुम उम्मालुकुम, जब हमारे अमल बुरे होंगे हुक्मरान भी बुरे होंगे, अमल बुरे होंगे तो हुक्मरान तो बुरे आएंगे, जब हमारे आमाल बुरे होंगे तो। इसलिए फरमाया कारोबार में बरकत अगर डालनी है, अगर पैसे को बढ़ाना है, फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम, अपने अंदर इस्तिग़फ़ार की कसरत को लाज़िम पकड़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। कुरान कहता है वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हारे मालो दौलत को बढ़ा देगा। आगे फरमाया बनीन, अगर औलाद नहीं है तो औलाद में भी बरकत हो जाएगी। औलाद नहीं है तो इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी बढ़ा देगा। फरमाया जितना इस्तिग़फ़ार करते जाओगे अल्लाह तुम्हारी औलादों को बढ़ाता जाएगा। कुरान कह रहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अक्सर आज हमारे मिंबर से, आज हमारी मसाजिद के मिंबर से नफ़रत अंगेज़ बातें इसलिए वो लोग करते हैं जिनके पास तालीम नहीं होती, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, जो किताबों का, बुजुर्गों की किताबों का मुतालिया नहीं करते, कुरान और हदीस की तफसीर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना ज़्यादा किताबों के ज़ख़ीरे, लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं कि हम कुरान और हदीस के अंदर ऐसे मोती अल्हम्दुलिल्लाह तलाश कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत किसी के जो है ना अकायद को, नज़रियात को छेड़ने की। कुरान का मुताला करें, कुरान आपस में मोहब्बतें पैदा करता है। क्या करता है? कुरान कहता है वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह तुम्हारी औलाद में बरकतें पैदा फरमा देगा, तुम्हारे माल में भी बरकतें पैदा फरमा देगा। अल्लाह इसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह करीम फरमाते हैं हाँ, जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, आगे अल्लाह फरमाते हैं वयजअल लकुम जन्नातिन व अनहारा, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देंगे। दुनिया में भी तुम्हें बागात मिलेंगे, आखिरत में भी जन्नत के बागात मिलेंगे, और दुनिया में भी फरमाया मीठे पानी के चश्मे अल्लाह तुम्हें पिला देगा, आखिरत में भी अल्लाह करीम तुम्हें मीठे फरमाया जन्नत के चश्मों से सैराब कर देगा, जन्नत के चश्मों से सैराब करेगा। तो फरमाया गुनाहों के माफ़ करवाने का पहला ज़रिया तौबा है और दूसरा ज़रिया इस्तिग़फ़ार है। अब उलमा ने एक बारीक नुक्ता लिखा, फरमाया तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार में एक बारीक सा फ़र्क है। तौबा इसको कहते हैं कि बंदा अपने अगले गुनाहों से तौबा करे कि अल्लाह आज के बाद इंशाअल्लाह मैं किसी कदम पर भी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, इसको तौबा कहते हैं। और इस्तिग़फ़ार इसको कहते हैं कि बंदा अपने पिछले कियों पर, जितने भी पिछले गुनाह किए उन पर नादिम हो, उन पर पेशमान हो और उन पर अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हो, इसको कहते हैं इस्तिग़फ़ार करना। और फिर नदामत हमारी ऐसे होनी चाहिए जैसे सहाबा कराम की हुई थी।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन-नज़रतुल ऊला लका वन-नज़रतुस सानिया अलैका, पहली नज़र माफ़ है जबकि दूसरी नज़र पर तुम्हें पकड़ होगी। क्या मकसद? अगर फरमाया पहली नज़र किसी गैर महरम औरत पर पड़ गई, फरमाया जो ही नज़र पड़ी उसको फ़ौरन झुका दिया। जो ही नज़र पड़ी, आप बाजार में जा रहे हैं, आप कहीं जा रही हैं, किसी के घर के सामने दस्तक दिया मर्द को बुलाने के लिए, औरत सामने हो गई किसी मजबूरी की वजह से, या अचानक आपकी नज़र पड़ी। ये नहीं कि आप हदीस का मकसद गलत समझें कि भाई मौलाना साहब ने फरमाया भाई एक नज़र माफ़ है, लिहाजा आधे घंटे तक पहली नज़र देखते रहो, ये मकसद नहीं है। मकसद है कि अचानक नज़र पड़ी, आपने नज़र झुका दी। हजूर ने फरमाया अन-नज़रतुल ऊला लका, ये नज़र माफ़ है। ये नज़र क्या है? वन-नज़रतुस सानिया अलैका, अगर पहली नज़र झुकी और उसके बाद आपने दूसरी नज़र देखना शुरू कर दिया, ये नज़र तुम्हें जहन्नमी बना देगी। क्या बना देगी? जहन्नमी बना देगी। दूसरी माँ, दूसरे की माँ, बहन और बेटी को अपनी माँ बहन बेटी तसव्वुर करो, तब तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज होंगी। और फिर फरमाए ज़िना तो एक कर्ज है, ज़िना तो एक कर्ज है। आज तुम दूसरों की बहन और बेटियों की इज्जतें उजाड़ोगे, कल तुम्हारी इज्जतें उजाड़ी जाएंगी। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि तुम्हारी इज्जतें पारा पारा न हो जाए। फरमाए ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। आज तुम अपनी निगाहों को पाक रखो, अल्लाह तुम्हारे ख़ानदानों को पाक रखे।